औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जोग्राफिया जुमायत बराए हश्र। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हो कि पहले चैप्टर का अख्ताम सर यासर करवा चुके थे। आज हम इसके दूसरे चैप्टर की तरफ जा रहे हैं। दूसरे चैप्टर को देने से पहले गुज़िश्ता चैप्टर से मुंसलिक कुछ अहम सवालात मैं आपके ज़हननशीन करना चाहता हूँ। आई होप इसके आंसर आपको आते होंगे। तो स्टूडेंट्स, हर सवाल के तकरीबन 6 सेकंड तक या 5 सेकंड तक मैं रुकूंगा, उसका करेक्ट आंसर अपने माइंड में लाएं। तो स्टूडेंट्स, मैं शुरू कर रहा हूँ। बी रेडी फॉर क्वेश्चंस। सवाल नंबर 1 है, ज़मीन की असली साख की नुमाइंदगी किस चीज़ से की जाती है? ज़मीन की साख की नुमाइंदगी यानी ज़मीन की असली साख की नुमाइंदगी किस चीज़ से की जाती है? इसका करेक्ट आंसर वेरी गुड आपके माइंड में आ गया होगा, ग्लोब। ग्लोब ज़मीन की असली साख की नुमाइंदगी करता है, यानी कि ग्लोब जो है वो दुनिया को प्रेजेंट करता है। सवाल नंबर 2, नक्शा साजी के फ़न को क्या कहा जाता है? नक्शा साजी के फ़न को क्या कहा जाता है? ये वेरी गुड, आपके माइंड में टी का आंसर आया। कार्टोग्राफी। नक्शा साजी यानी नक्शा बनाने के फ़न को कार्टोग्राफी कहते हैं। ठीक है। सवाल नंबर 3, तक़सीमी नक्शों की कितनी किस्में हैं? तक़सीमी नक्शों की कितनी किस्में हैं? वेरी गुड, आपके माइंड में ठीक जवाब आया। तक़सीमी नक्शों की 2 किस्में हैं, जिसमें हम कह सकते हैं डाट या नुकाती नक्शे या अक्सी कोरोप्लेट। डाट नुकाती नक्शे में हम डाट के ज़रिए किसी चीज़ की निशानदही करते हैं, कोरोप्लेट में हम रंगों के ज़रिए चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। आज का आखिरी सवाल है, क्या ज़मीन की ज़ाहिरी शक्ल व शुबाहात में तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं? क्या ज़मीन की ज़ाहिरी शक्ल व शुबाहात में तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं? यस, जी हाँ, बिल्कुल। ज़मीन की ज़ाहिरी शक्ल व शुबाहात में बहुत सी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं, जिस तरह बारिशें, ज़लज़ला, सुनामी या शिकस्त व रीख्त, ये सारी चीज़ें हम 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम अगले लेक्चर की तरफ जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप अपने हाथ में पेंसिल लें और जो भी न्यू टर्मिनोलॉजी आए तो उसको आप अंडरलाइन करें, या शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन का जो हिस्सा हो वो भी आपके माइंड में रहे। तो स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक नाउ। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं, ज़मीनी खदोखाल को तब्दील करने वाले अवामिल। ठीक है। आप ज़मीनी खदोखाल एक जैसा नहीं रहता, बल्कि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। तब्दीली लाने वाला सबसे बड़ा आमिल है दरिया, रिवर। तो स्टूडेंट्स, दरिया क्या अमल करता है जिसकी वजह से ज़मीन में मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ रूनुमा होती है? ये मैंने पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 1 में मैंने लिखा है, दरिया का बहाव का इन्हिसार पानी के वज़न यानी हुज्म और रास्ते के ढलान पर होता है। यानी जितना रास्ता ढलवानी होगी उतना ही पानी का प्रेशर या तेज़ी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है। अगर हम अपने दरियाए सिंध की बात करें तो शुमाली इलाका से जब आता है तो ये काफ़ी तेज़ी के साथ हरकत करता है। जब ये मैदानों में पहुंच जाता है तो इसकी रफ्तार सुस्त पड़ जाती है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई रिपीट दिस पॉइंट, ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा भी होगा। दरिया का बहाव का इन्हिसार पानी के हुज्म और रास्ते के ढलान पर होता है। नंबर 2, वो जगह जहाँ से दरिया निकलते हैं वो मनबा या सोर्स कहलाता है, और वो जगह जहाँ ये झील या बहीरे या समंदर में गिरता है उसे माउथ यानी दहाना कहते हैं। मीन के जहाँ से दरिया ग्लेशियर से शुरू होता है उसको क्या कहते हैं? ये हमारा पहला ब्लैंक भी होगा, उसको मनबा कहते हैं यानी सोर्स कहते हैं, कि वहाँ पे ग्लेशियर्स जमा होते हैं और फिर बाद में उसका बहाव होता है। ठीक है। जिस जगह से दरिया निकलता है उसको क्या कहते हैं? उसको मनबा कहते हैं यानी आगाज़ कहते हैं या सोर्स कहते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, वो जगह जहाँ ये झील बहीरे या समंदर में गिरता है उसे क्या कहते हैं? उसको माउथ या दहाना कहते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 3,
یعنی کہ جہاں پہ دریا کا سفر ختم ہو جائے، وہ علاقہ جہاں دریا پانی جمع کرتا ہے اسے علاقہ وصولی یا کیچمنٹ ایریا کہتے ہیں۔ جہاں پہ دریا جمع ہوتے ہیں، یعنی ایک دریا دوسرے دریا یعنی کہ دریا آپس میں جمع ہو جاتے ہیں، اس کو کیچمنٹ ایریا کہتے ہیں یا علاقہ وصولی کہتے ہیں۔ ونس اگین آئی ریپیٹ دیس پوائنٹس۔ دریا کے بہاؤ کا انحصار پانی کے حجم پر ہوتا ہے اور یا راستے کے ڈھلان پر ہوتا ہے۔ نمبر 2، وہ جگہ جہاں سے دریا نکلتے ہیں منبع یا سورس کہلاتا ہے، اور وہ جگہ جہاں یہ جھیل، بحیرے یا سمندر میں گرتا ہے اسے ماؤتھ یعنی دہانہ کہتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، وہ علاقہ جہاں سے دریا کا پانی جمع کرتا ہے اسے علاقہ وصولی یا کیچمنٹ ایریا کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، اس کے بعد دریا کا عمل کتنے طریقوں سے ہوتا ہے، تو یہ میں نے ہیڈنگ دی ہوئی ہے۔ دریا کا عمل کی بات کریں تو دریا زمینی سطح پر تبدیلی یہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں، سب سے طاقتور عامل کون سا ہے؟ دریا زمین پر بہت زیادہ تبدیلیاں رونما کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ once again I repeat it، دریا زمینی سطح پر تبدیلی لانے والے عوامل میں ایک اہم عامل ہے۔ یہ مختلف قسم کے زمینی خدوخال بناتا ہے۔ زمینی کنڈیشن، خدوخال سے مراد یعنی زمینی حالت بناتے ہیں۔ نمبر 2، دریا یہ تبدیلیاں درجہ ذیل 3 طریقوں سے عمل میں لاتے ہیں۔ کون کون سے وہ طریقے ہیں؟ ایک کو کہتے ہیں عمل انتقال، ایروین۔ نمبر 2، عمل منتقلی جس کو ٹرانسپورٹیشن کہتے ہیں، اور تھرڈ ون از عمل تہنشینی جس کو ڈیپوزیشن کہتے ہیں، یعنی کہ کٹاؤ، منتقلی اور تہنشینی کہتے ہیں مواد کو جمع کرنے کی صلاحیت۔ تو مین کے دریا یہ 3 عوامل بروئے کار لاتی ہے، ٹھیک ہے۔ کون کون سے؟ عمل کٹاؤ، عمل منتقلی اور عمل تہنشینی۔ تو اسٹوڈنٹس 1 بائی 1 میں ابھی ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں۔ اسٹوڈنٹ، یہ ہمارا لانگ کویشچن بھی ہے کہ دریا کا عمل کٹاؤ کتنے طریقوں سے ہوتا ہے، تو یہ چیز اپنے مائنڈ میں رکھے کہ یہ بہت اہم سوال بھی ہے آپ کے ایکسرسائز کا۔ دریا کا عمل کٹاؤ، تو اسٹوڈنٹس دریا زمینی کٹاؤ کا ایک طاقتور عامل ہے جو وادی کے کناروں پر، ونس اگین دریا زمینی کٹاؤ کا ایک طاقتور عامل ہے جو وادی کے کناروں اور فرش سے مواد کو کاٹ کر لے جاتا ہے، یعنی یا تو وادی کے کناروں سے یہ مواد کو کاٹ کر لے کر جائے گا یا زمینی فرش یعنی کہ سمندر کے نیچے جو فرش ہوتا ہے اس کو مسلسل کاٹتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، یہ مواد ریت، مٹی، بجری و پتھروں کی شکل میں ہوتا ہے۔ کس شکل میں ہوتا ہے؟ یہ جتنا بھی میٹیریل ہوتا ہے یہ یا تو ریت ہوگی یا مٹی یا بجری یا پتھر، ان کے شکل ایسے ہوتے ہیں۔ نمبر 3، عمل کٹاؤ دریائی راستے کے ڈھلان اور پانی کے رفتار اور حجم کے چٹانوں کی ساخت پر منحصر ہوتی ہے۔ بعض چٹانیں سخت ہوتی ہے تو وہ اپنی جگہ پر قائم و دائم رہ جاتی ہے، تو اس اثناء میں پھر آبشاریں بھی وجود میں آتی ہیں۔ یہ ہمارے اگلے لیکچر کا پوائنٹ ہوگا کہ آبشار کیسے وجود میں آتی ہے۔ اس میں ہم کہتے ہیں کہ عمل کٹاؤ دریائی راستے کے ڈھلان، پانی کی رفتار اور حجم وزن کو کہتے ہیں یہاں پہ، اور چٹانوں کے ساخت پر منحصر ہوتی ہے۔ نمبر 4، دریا کا عمل کٹاؤ 4 مراحل میں ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، وہ 4 مراحل کون کون سے ہیں جس سے دریا مسلسل کٹاؤ کرتا ہے؟ تو اس میں پوائنٹ نمبر 1 ہے کرید یا رگڑ، یعنی دریا بڑے اور بھاری پتھروں کو اپنے فرش کے ساتھ لڑکاتے ہوئے یعنی کہ گھسیٹتے ہوئے لے جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کرید یا رگڑ کا عمل بھی کہتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، یہ پتھر دریا کے وادی کے افقی یعنی کہ اوپر والی کناروں کی طرف اور عمودی یعنی نیچے کی طرف کاٹتے رہتے ہیں، اس عمل کو کرید یا رگڑ کہتے ہیں۔ یہ ہمارا شارٹ کویشچن بھی ہوگا، کرید یا رگڑ سے کیا مراد ہے؟ یہ پتھر دریا کے وادی کے افقی یعنی اوپر کے کناروں کو مسلسل کاٹتا رہتا ہے اور ساتھ ساتھ میں عمودی یعنی نیچے کی کناروں کو بھی کاٹتا رہتا ہے، اس عمل کو کرید یا رگڑ کہتے ہیں۔ اس میں ایک اور عمل ہوتا ہے جس کو محلول کا عمل کہتے ہیں، یعنی سولوشن بنتا ہے۔ وہ کیسے؟ جب چٹانوں کے بعض ذرات پانی میں قابل تحلیل، جو چیزیں حل پذیر ہو، حل ہونے کے قابل ہو، اس کو تحلیل کے معنی ہے حل ہونے کو، قابل تحلیل ہوتے ہیں، جو دریا کے پانی میں بآسانی حل ہو جاتے ہیں، جس میں ہم سمپلی ورڈز کہہ سکتے ہیں کہ وہ مٹی ہو سکتی ہے یا چونے کا پتھر یا نمک ہو سکتا ہے، ان کا محلول بنتا ہے دریا میں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہاں پہ دریا چٹانوں کے قابل تحلیل حصوں جیسے چٹانی نمک، چونے کا پتھر کاٹ کر محلول کی شکل میں بہا لے جاتا ہے،
समझे मेरी बात? कौन सी 2 चीज़ें हाथ पजी है? नमक, चूने का पत्थर। मट्टी तो मैं बता चुका हूँ, जो नरम मट्टी होती है वो भी सोल्यूशन बनकर आगे बह जाती है। तो वंस अगेन आई रिपीट दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दरिया चट्टानों के काबिल तहलील हिस्सों जैसे चट्टानी नमक और चूने के पत्थर को काट कर महलूल की शक्ल में बहा ले जाता है। इसके बाद पानी की हर की कुव्वत का अमल आता है। तो सुनिए, ये कौन सा अमल है? ये बहते हुए पानी का, ये बहते हुए पानी की वो कुव्वत है जिसके ज़रिए दरिया ठोस चट्टानों के कमज़ोर हिस्सों को काट कर ले जाती है। इसको पानी की हर की कुव्वत कहते हैं। तो सुनिए, यहाँ पर हम ये भी कहना चाहते हैं कि दरिया चट्टानों के काबिल तहलील हिस्सों को भी बहा कर ले जाते हैं। तो ये भी पानी की हर की कुव्वत में ही आता है। तो हमने घसाव से मुराद क्या है स्टूडेंट्स? तो पत्थरों के एक दूसरे के साथ टकरा कर तोड़ फोड़ के अमल को अमले घिसाव कहते हैं। यानी मुसलसल ये एक दूसरे में तोड़ फोड़ करते हैं जिसके नतीजे में बजरी वजूद में आ जाती है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद दरिया का अमल इंतकाल की बात करें तो एक जगह से दूसरी जगह वो मुंतकिल हो जाता है। यानी कि बाजू का दरिया अपनी जगह छोड़ देते हैं क्योंकि ज़मीन की मुसलसल कटाव की वजह से एक जगह से वो दूसरी जगह पर उसका बहाव होता है। जैसे कि दरिया अमले कटाव के ज़रिए हासिल करने वाले मवाद को अपने साथ बहा कर दूसरी जगह पर मुंतकिल कर देता है। इस मवाद को दरिया का वज़न कहते हैं। क्या कहते हैं? दरिया का वज़न कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये वज़न छोटे ज़रात से लेकर बड़े पत्थरों पर मुश्तमिल होता है। दरिया के मुंतकिली का अमल वादी के ढलान और पानी के हुजम पर मुनहसर होता है, ठीक है। यानी पानी का हुजम और वादी का ढलान होगा तो उतना ही वो मवाद को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकता है। इसके बाद जमा करने वाला अमल होता है दरिया की तहनशीनी का अमल। तहनशीनी यानी कि मवाद को एक जगह पे ज़ख़ीरा कर देने को कहते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, दरिया का तहनशीनी का अमल जो है, तो जब दरिया मैदानी इलाके में दाखिल होता है तो इसकी रफ्तार आहिस्ता वज़न मुंतकिल कर, यानी कि इसकी रफ्तार भी स्लो हो जाती है और वज़न मुंतकिल करने की कुव्वत भी कम हो जाती है। ज़मीन के वो सारा ज़ख़ीरा कहाँ पर करता है? मैदानी इलाकों में। वंस अगेन आई रिपीट दिस, जब दरिया मैदानी इलाके में दाखिल होते हैं तो इसकी रफ्तार आहिस्ता और वज़न मुंतकिल करने की कुव्वत कम हो जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ आगे अगर बात करें तो नतीजतन दरिया अपने वज़न को किनारों और फर्श पर ज़ख़ीरा करना शुरू कर देते हैं। इस अमल को क्या कहते हैं? दरिया के तहनशीनी का अमल। स्टूडेंट्स, आई थिंक इसकी आपको समझ आ गई है। बाब नंबर 2, ज़मीनी खदोखाल को तब्दील करने वाले अवामिल। वो कौन से अवामिल है जो ज़मीनी खदोखाल को तब्दील कर रहे हैं? तो स्टूडेंट, हमारे लॉन्ग क्वेश्चन का पहला लॉन्ग क्वेश्चन है कि ज़मीनी कटाव यानी दरिया के वजह से ज़मीनी कटाव के मुख्तलिफ मराहिल कौन कौन से, ये हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन भी है। अब इन तमाम पॉइंट्स को मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ और जिस चीज़ की समझना है तो कमेंट्स में लाजमी पूछा करें। दरिया, सबसे पहले रिवर होता क्या है? ये कहाँ से आता है? दरिया का बहाव का इन्हिसार पानी के हुजम और रास्ते के ढलान पर होता है। वो जगह जहाँ से दरिया निकलता है वो क्या कहलाता है? वो मनबा कहलाता है, ठीक है। ये हमारा MCQ होगा, ब्लैंक भी हो सकता है। ये हमारा मनबा या सोर्स कहलाता है। वो जगह जहाँ से ये झील, बहीरे या समंदर में गिरता है उसे क्या कहते हैं? उसे माउद या दहाना कहते हैं। अच्छा जी, वो इलाका जहाँ से दरिया पानी जमा करता है उसे इलाके वसूली यानी कैचमेंट एरिया भी कहते हैं। दरिया का अमल कितने तरीक़ों से होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अमली कटाव, अमली मुंतकिली और अमली तहनशीनी। तो स्टूडेंट, दरिया ज़मीनी सतह पर तब्दीली लाने वाले अवामिल में से एक अहम आमिल है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के ज़मीनी खदोखाल बनाता है। नंबर 2, दरिया ये तब्दीलियाँ दर्ज झेल 3 तरीक़ों से अमल में लाता है। वो कौन कौन से 3 तरीके? अमले कटाव यानी इरोजन, अमले मुंतकिली ट्रांसपोर्टेशन और इसके साथ अमले तहनशीनी जिसको डिपोजिशन कहते हैं। ये 3 तरीके हैं। इसके साथ दरिया का अमले कटाव की बात करें तो दरिया ज़मीनी कटाव का एक ताकतवर आमिल है जो वादी के किनारों और फर्श से मवाद काट कर ले जाता है। नंबर 2, ये मवाद रेत, मट्टी, बजरी और पत्थर यानी कि स्टोन की शक्ल में होता है। अमले कटाव दरियाई रास्ते के ढलान, पानी की रफ्तार और हुजम और चट्टानों की साख पर मुनहसर होते हैं जिससे आबशार वजूद में आता है। ये हम आगे लेक्चर में देंगे। दरिया का अमले कटाव 4 मराइल में होता है। नंबर 1, क्रेद या रगड़ की सूरत में। तो स्टूडेंट, क्रेद या रगड़ होता क्या है? दरिया बड़े और भारी पत्थरों को एक
کو اپنے فرش کے ساتھ لڑکاتے ہوئے یعنی کہ گھسیٹتے ہوئے لے جاتا ہے۔ یہ پتھر دریا کے وادی کے اوپر اور نیچے یعنی افقی یا عمودی نیچے کی طرف کاٹتے رہتے ہیں۔ اس عمل کو کریت یا رگڑ کہتے ہیں۔ محلول کی بات کریں تو چٹانوں کے بعض ذرات پانی میں قابل تحلیل ہوتے ہیں جو دریا کے پانی میں بآسانی حل ہو جاتے ہیں۔ ان میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ دریا چٹانوں کے قابل تحلیل حصوں جیسے چٹانی نمک اور چونے کے پتھر کو کاٹ کر محلول کی شکل میں بہا لے جاتے ہیں۔ دو چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھیں، یہ یعنی نمک اور چونے کے پتھر کو بآسانی کے ساتھ یہ کیا کرتا ہے؟ محلول سولوشن میں کنورٹ کر لیتا ہے۔ اس کے بعد ہے پانی کی حرکی قوت کا عمل۔ تو یہ بہتے پانی کی وہ قوت ہے جس کے ذریعے دریا ٹھوس چٹانوں کے کمزور حصوں کو کاٹ کر بہا لے جاتے ہیں۔ اب بات کریں تو اس میں عمل گھساؤ ہے۔ تو عمل گھساؤ کی بات کریں تو پتھر کا ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کر توڑ پھوڑ کے عمل کو عمل گھساؤ کہتے ہیں۔ نمبر 2، دریا کا عمل انتقال۔ دریا کا عمل انتقال یعنی عمل کٹاؤ کے ذریعے حاصل کرنے والے مواد کو اپنے ساتھ بہا کر دوسری جگہوں پر منتقل کرتا ہے۔ اس مواد کو دریا کا وزن کہتے ہیں۔ دریا کی تہنشینی کا عمل۔ جب دریا میدانی علاقے میں داخل ہوتا ہے تو اس کی رفتار آہستہ اور وزن منتقل کرنے کی قوت کم ہو جاتی ہے۔ نتیجتاً دریا اپنے وزن کو کناروں اور فرش پر ذخیرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ یہ تو آج کا ہمارا لیکچر تھا، آئی ہوپ آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ تو اسٹوڈنٹس یہ ہمارا لانگ کویشچن نمبر 1 مشقی سوالات میں ایکسرسائز کویشچن میں پہلا کویشچن بھی ہوگا کہ دریا کا عمل کٹاؤ کی وضاحت کرے اور اس کے نتیجے میں بننے والے خد و خال۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تو میں نے اس کا ایک پارٹ یہاں پہ پریزنٹ کیا، اس کا اگلا پارٹ اگلے لیکچر میں ہم دیں گے۔ تو اسٹوڈنٹس آپ کے لیے آج کا ہوم ورک یہ ہے، آپ کا ہوم ورک ہے کہ دریا کے عمل کٹاؤ کے تمام اہم پوائنٹ یعنی کہ اس کے تمام اہم پوائنٹس آپ لوگوں نے اپنے اسائنمنٹ شیٹس پہ لکھنے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار ٹوڈے۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ۔